बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 18 अक्टूबर है, दिन है इतवार का और साल 2020। तीन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। ना सिर्फ फ़ोन टैप किए जा रहे हैं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मैसेजेस को भी टैप किया जा रहा है। जब ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान को बताई गई, जब ये इंकशाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने किया गया, तो इस खबर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रिएक्शन क्या था, रद्द-ए-अमल क्या था, एक तो इस खबर की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि एक बड़े सियासतदान की जानिब से, पुराने खांगड़ किस्म के सियासतदान की जानिब से ये दावा किया गया है, ये बड़ा दावा किया गया है कि अगर नवाज़ शरीफ की जानिब से अपनी रवश को तब्दील ना किया गया, अगर नवाज़ शरीफ की जानिब से इसी तरह से रियासती इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को हदफ़ तनकीद बनाने का सिलसिला जारी रहा, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 5 साल तो पूरे करेंगे ही, लेकिन 2023 से लेकर 2028 तक भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ही हुकूमत रहेगी। ये बड़ा सियासतदान कौन सा है और किस बुनियाद पर इस सियासतदान की जानिब से इतना बड़ा दावा कर दिया गया है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो तीसरी हमारी आज की खबर है, उस पर सबसे पहले बात करेंगे। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर समंदरी जज़ायर पर नए शहर आबाद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया गया है, इस सिलसिले में जो सिंध हुकूमत के एतराज़ात थे, जो सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है और पहला समंदरी शहर आबाद करने के सिलसिले में अमली काम का आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसके तहत समंदरी शहर आबाद करने की एक अथॉरिटी जो है वो उसका क़याम अमल में लाया गया था, उस अथॉरिटी की जानिब से अब बाकायदा जो है वो अखबार में इश्तिहार जारी कर दिया गया है और इंटरनेशनल फर्म से बंडल आइलैंड पर नया शहर आबाद करने के सिलसिले में, मालियाती इंजीनियरिंग स्कोप के सिलसिले में और उसके साथ साथ जो नया शहर बंडल आइलैंड पर आबाद किया जाएगा, उसके मास्टर प्लान के सिलसिले में इंटरनेशनल फर्म से जो है वो बाकायदा एप्लीकेशन जो है वो मांग ली गई हैं। इसके साथ साथ जो इश्तिहार अखबार में जारी किया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि बंडल आइलैंड पर जो नया शहर आबाद किया जाएगा, इस सिलसिले में इकनॉमिक और मार्केटिंग स्टडी के हवाले से भी इंटरनेशनल माहिरीन से जो है वो दरख्वास्तें मांगी गई हैं। इससे पहले जब वफाकी हुकूमत की जानिब से समंदरी जज़ायर पर नए शहर आबाद करने के सिलसिले में जब एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पिछले तकरीबन कोई 12-13 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज जब वफाकी हुकूमत इन समंदरी जज़ायर को आबाद करने का फ़ैसला कर चुकी है, एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, तो आज सिंध हुकूमत को इन समंदरी जज़ायर को आबाद करने पर, वहाँ पर नए शहर आबाद करने के सिलसिले में एतराज़ क्यों उठाया गया है? पिछले 12 सालों में सिंध हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन समंदरी जज़ायर पर नए शहर आबाद करने का ख्याल क्यों नहीं आया? नाज़रीन, अगर आप फेक अकाउंट के केसेस उठा के देख लें, उसमें जिस तरह की तहकीकात सामने आई हैं, जिस तरह की कहानियाँ सामने आई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 12 सालों में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जो उसके अलावा और भी जो है वो डेवलपमेंट के सिलसिले में काम किए गए हैं, उसमें किस तरह से किकबैक्स लिए गए हैं, किस तरह से कमीशन लिए गए हैं, ये सारी कहानियाँ आप नाज़रीन सुन चुके होंगे, आप नाज़रीन के सामने होंगी। लेकिन इससे हटके जो बहरिया टाउन को 16,000 एकड़ सिंध हुकूमत की जानिब से अलॉट की गई थी, उसमें भी एक बड़ी कहानी सामने आई थी कि सिर्फ 8 अरब रुपए लेके बहरिया टाउन को 16,000 एकड़ जो है वो अराजी दे दी गई। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस 16,000 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट को कलअदम करार दे दिया गया, गैर कानूनी करार दे दिया गया और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन बेंच की जानिब से दोबारा इस मुकदमे की समाअत की गई और जो 460 अरब रुपए बहरिया टाउन की जानिब से अदालत के सामने देने का बाकायदा एतराफ़ कर लिया गया, रजामंदी का इजहार कर दिया गया, तो तब भी सिंध हुकूमत ने इस फैसले के ऊपर एतराज़ उठाया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब वफाकी हुकूमत इन समंदरी जज़ायर पर नए शहर आबाद करेगी, तो सिंध हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबैना तौर पर इस बात का खदशा है कि जो टेंडर्स दिए जाएंगे नया शहर आबाद करने के सिलसिले में, वो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, उसकी जानिब से दिए जाएंगे और जो वहाँ पर डेवलपमेंट काम का आगाज़ होगा,
وہاں پر انہیں کٹ نہیں مل سکے گا، وہاں پر انہیں مبینہ طور پر جو کمیشن جو کک بیکس جو ہے باقاعدہ طور پر کہانیاں موجود ہیں، انویسٹیگیشن موجود ہیں، نیب میں جو ہے وہ باقاعدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو یہ کک بیکس کمیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکے گا۔ اسی وجہ سے اس قسم کے اعتراضات جو ہے ان منصوبوں پر، اس بڑے منصوبے پر جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے تھے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے ان تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر کے باقاعدہ طور پر عملی طور پر اس پروجیکٹ پر، اس منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے فون جو ہے وہ کیسے ٹیپ کیے جا رہے ہیں اور کب وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یہ بڑا انکشاف کیا گیا، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس پر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ ناظرین، جمعے کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اجلاس سے پہلے کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے، تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نہ صرف میرے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، میری فیملیز کے فون کو بھی جو ہے ان کی بھی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں مجھے خاصی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ میری جو نجی لائف ہے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ باقی جو وزراء اس وقت وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی تھا، اراکین اسمبلی بھی تھے، وفاقی وزراء بھی تھے، ان کی جانب سے بھی کراچی سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی اس جو ہے وہ بات کی تصدیق کی گئی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اس بات سے لا علم ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا جو فون ہے وہ بھی ٹیپ کیا جاتا ہے، میرے میسیجز کو بھی ٹیپ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے کم از کم اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، اگر وہ اس بات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ جو حکومتی نمائندے ہیں وہ کسی قسم کے غلط کام میں انوالو تو نہیں ہے، وہ کسی قسم کی کرپشن تو نہیں کر رہے، تو اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کم از کم مجھے اس کام سے کسی قسم کا مسئلہ نہیں، نہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں، نہ میں کرپشن کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اگر غلط کام نہیں کر رہے تو آپ کو اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعتراض کراچی کے رکن اسمبلی کی جانب سے اٹھایا گیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے اس بات کی آزادی فراہم کرتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی فراہم کی جائے گی، ان کی جو نجی لائف ہوگی اس کا احترام کیا جائے گا، چادر اور چار دیواری کا احترام کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کسی بھی شخص کی، چاہے وہ رکن قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ وفاقی وزیر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی کیوں نہ ہو، ان کے فون جو ہے وہ ٹیپ نہیں کیے جا سکتے، ان کے میسیجز کو ٹیپ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ماضی کی اگر مثال میں آپ ناظرین کے سامنے رکھوں، 1997 میں جب بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بے نظیر کی جانب سے اپنی حکومت کو ہٹانے کا جو اقدام تھا، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا تو اس میں کرپشن کے ایلیگیشن بھی تھے، لیکن جس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے محترمہ بے نظیر کے بھٹو کی حکومت کے خاتمے کو اقدام کو جائز قرار دیا، وہ فون ٹیپنگ کا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بے نظیر کی حکومت میں جو انٹیلیجنس بیورو ہے، ان کی جانب سے جو ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، ان کی فیملیز کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ صرف یہ اقدام جو ہے حکومت کا کافی ہے ایک حکومت کے خاتمے کا اقدام کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا، محترمہ بے نظیر کی بھٹو کو کے خاتمے کے حق کا جو اقدام تھا اسے برقرار رکھا گیا تھا۔ تو ایک بڑا سنگین اقدام ہے، اور میرے خیال سے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ جس بات کی آزادی جو ہے پاکستان کا آئین دیتا ہے، اس آزادی پر کسی قسم کا قدغن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان منی لانڈرنگ نہیں کرتے، وزیر اعظم عمران خان کرپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ایک شخصی آزادی، جو ایک گھریلو لائف کی جو آزادی ہے، جو ایک چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ اس کا جو پاس رکھا جاتا ہے آئین کے تحت، وہ قائم دائم رہنا چاہیے۔ تو ایک اعتراض ٹھیک اٹھایا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان تمام انکشافات کو جو ہے وہ اس بنیاد پر رد کر دیا کہ اس پر کسی قسم کی پریشانی نہیں لینی چاہیے، اس پر کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جو خبر ہے، جو تیسری خبر ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑے کھانگڑ قسم کے سیاستدان کی جانب سے یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف نے اپنی روش کو برقرار رکھا اور قومی سلامتی کے اداروں کو، ریاستی اداروں کو اسی طرح سے چیلنج کیا جاتا رہا، ہدف تنقید بنایا جاتا رہا، اور جس طرح سے آخری تقریر میں نواز شریف نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لیا، اگر یہ روش جو ہے وہ نواز شریف کی جانب سے اسی طرح سے جاری رہی، اسے تبدیل نہ کیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح سے الطاف حسین کے ساتھ پاکستان میں ہوا تھا کہ الطاف حسین کو اپنی پارٹی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے تھے، نہ صرف پارٹی کی قیادت سے
बल्कि आज वो लंदन में बैठे हैं और यहाँ पर जो MKM के दीगर लोग हैं वो MKM की जो जमात है उसे संभाल चुके हैं। तो इसी तरह का अगर इकदाम, इसी तरह की रवश जो है, रवैया जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से जारी रखा गया तो नवाज शरीफ की सियासत तो पहले ख़त्म हो चुकी है, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है, ताहयात सियासत से वो नाहल हो चुके हैं। तो इस रवश के बाद नवाज शरीफ की जो जमात है उसकी जो सियासत है वो भी तारीक और बंद गली में चली जाएगी और उसका नतीजा ये निकलेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है अपने ये 5 साल तो पूरे करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की सियासत बंद गली में चले जाने के बाद 2023 का जब इलेक्शन होगा तो इमरान खान के सामने पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा हरीफ नहीं होगी, इतना बड़ा हदफ नहीं होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मैदान जो है वो साफ होगा और 2023 से लेके वज़ीर आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर अवाम के वोटों के साथ जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे और 2023 से लेके 2028 तक पाकिस्तान के अवाम के वज़ीर आज़म रहेंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर नवाज शरीफ अपनी इस रवश को तब्दील कर देते हैं तो फिर एक मौका उनके लिए मौजूद है और 2023 के इंतखाबात में उनकी जमात जो है वो हिस्सा ले सकती है और अगर उनकी जमात को अवाम की जानिब से वोट दिए जाते हैं और उन्हें कामयाब करा दिया जाता है तो उनकी जमात इस बुनियाद पर पंजाब में या वफाक में जहाँ से भी वोट मिलेंगे इक़्तिदार में आ सकती है। लेकिन ये जो रवश नवाज शरीफ ने अख्तियार कर रखी है इसका नतीजा कभी जो है वो कभी भी मुस्लिम लीग नवाज के या शरीफ ख़ानदान में हक में नहीं आ सकता और इस किस्म की रवश के जो कानूनी और जो आइनी संगीन नताइज हैं वो नवाज शरीफ को भी फेस करना पड़ेंगे, शरीफ खानदान को भी फेस करना पड़ेंगे और इसका सामना शरीफ खानदान को भी करना पड़ेगा। और ये दावा जैसे बताया कि किस सियासतदान की जानिब से किया गया है, वजूहात मैंने आपको सारी बता दी हैं, ये शेख रशीद की जानिब से किया गया और शेख रशीद ने पिछले चंद महीनों से जितने भी पेशगोइयाँ की हैं, जितने भी दावे किए हैं, अब तक तो वो तमाम जो है वो दुरुस्त साबित हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक और भी दावा किया गया है कि अगर ये नवाज शरीफ ने अपनी रवश ना बदली, अपने रवैये को तब्दील ना किया तो 31 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर झाड़ू फिर जाएगा और नून लीग से जो है वो शीन लीग या कोई और नई किस्म की लीग जो है वो ज़रूर निकल कर सामने आएगी। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी खबरें। इसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे और जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कल जो अल्टीमेटम दे दिया गया है इस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से क्या सोचो बचार का आगाज़ कर दिया गया है, किस किस्म की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया गया है, उस पर अगली वीडियो में आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।